Hold B. Well done. Nice work. Get ready for the next round. Bomb has been planted. Saan na ul tumatama? Last man standing. Mark pa. Ako sa... Lost that round, but it's not. Papadani ko kasi priso mo eh. Hindi pa ka matay. Nice work. Ulit. Bomb spotted. Frag out. Patay na ka NA Ferrari. Pari. Ay, hindi naka-jack patay. Ay, di pa. SR na siya. Get down. SR ba yun? Naka-S yata yun. Or BP. Yun. Ay, nasa taas pari. Ah. Uy, katapat mo na. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. SG ko muna. Benta ko na account ko. I'm guarding Destroy this the spot. objective. We got the bomb. Ito ka na bumalik. Bomb acquired. Ay, Saktong pagtingin ko sa bugtay. ako naman nun. Swat. Nice work. Get ready for the next round. Ito ako. Naka-GC ko lang. Kasis yun. We got the bomb. Dala ni, si Tracy. Huwag mo nga pansinin, pre. Nice work. Grabe. Pinapansin kasi ako nawawalan akong tutok eh. Sarap yung ano eh. Defend the objectives. Ay, sorry. Ikaw. Enemy hit. The enemy has the bomb. Target down. Last man standing. Sayang. Office. Ay, clutch to. Nice Gagi. one! What the fuck? Grabe, sobrang focus mo, nakanguso ka na. Bobo kayo. Ano ko lang, taga ko to. Basta wala ako dyan kinalaman, tol. Bobo ka na. Pasaway. 아니, 요이거리기. They say you know when you know, so let's face it. Yeah. Punyeta mga mapa yan. Ay. Sino yung kaaway nito? Defend the objective. Grabe yung sama na. Ayun na. Nice work. Get ready for the next round. Kaya nga, tabo. Ikaw umikid Defend the dati. objective.
Ma'am. Upal. Bali. Lagi. Meron dito. Let's go this way. Dito may parang ano, bakal-bakal. Ash, dami gagi. Tango down. Enemy in sight. Gago, may patukan pala Last dun. man standing. Kagi ka. Tapos yun, ate ang Bomb acquired. Oh, siya. Nice try. Nice Nice one. one. Work. Get ready for the next round. 4. Quad. Saan? Dalawa ko yun. Dalawa to? Target down. Sorry. Nice one. Yes. Ah, planting ako, wait lang. Thank you po. Bomb has been planted. Ingat. Nice one. Ayun lang yan. Dube. Anyong. Nataka ako, ano Achilles gago? Asa si ano? Asa na sila? Siguro tabi Achilles. Siguro, sino yung Achilles? Achilles. Kakabukas lang. It's Achilles. Achilles. Ito kaya? Uy, si ano? Si... Ayaw. Ala, parang hindi. Si Raya. Asa si ano? Si Sugod Si ba? Sugod. Nag-left si ano eh. Nag-left si Tokyo kanina eh. Tama ka, Sugod. Hi, Dan! I Hello. miss playing with you. Di ba? Same. Siya. Mga ano eh. Pisirit. Alam mo ba kanina? Naalala kita kasi. Anyong. Yung kalaban namin, naka-asbal. Ah? Tapos nawa-one tap talaga ako. Aba, ang galing mo Signature. naman. Signature gun. Uy, bakit? Uy, si ano na lang? Sino ba yun? 5805 na. Nayo. 85. Sobrang arte naman. Dahil, Nasa alam amin. kita eh. Sakaling ko ulo mo. Saan? Ala, kala ko isa lang ulo mo, dalawa pala. Hello po. Kala ko di ba isa lang yung ulo mo? Where the guys Ikaw nagte-teleport. Si Hiro nagte-teleport. Bakit kayo may ganyang skills? Nasaan? Hey! Work. Get ready for the Sorry, next Ben. round. Tama ka na. Puta na danan! Control second. Pero sobrang bobo ko doon. Nice one, sino ka man? May patungan pala dun. Gago. di ko Sara, alam. sa taas? Si Kuya Sugod. Control na, baba. Wala, Okay. nagte-teleport na. Okay na naman! Ayun na, left side na. Frag out. They have the bomb. Tango down. Gago. Spawn stairs. Spawn stairs. Malapit kaya si Jao. There. Contact with enemy. Alam mo yung naka-jack. Kumupo siya. Kanino ba rin yun? Get ready for the Uy, baka umano sa'yo, Hiro, kasi dyan yun. Yeah, tig. Ay, grabe naman yun. Wow, nag-iron sa shop. Sana all. Diba? Hindi kasi hindi binigay na ano ni Kuya Sugod yun. Oy, hindi termite yun. Walang daya yun, be. Noon. Hindi ako ganoon. Wow! Oh, Wow, my God. connected! Unat niya, Panginoon ko. Lasit yung nasa ano. Hindi ko lang tawag dun. Ano kasi ko lang dito. Ah! Bobo? joke lang. Ano yan? Bobo, World War II? nagbaril Ay, gago.
Lost that round, but it's not over Bakla yet. ka, world Sobrang war 3 galing. ka. Bumaril agad-agad. Sabi ko sa'yo galing base. Last man Puta, standing. ba't naging invisible siya? Apat. Nice one, kung ano sa Nice pagkakaroon ko naman yan. one. Wala akong masabi. Wala ba Dapat ka nga, naman hindi ako agad? makalaro ngayon kasi wala ako. Ay, di makakagalaw yun. Nice one. Enemy has dropped the bomb. Bomb drop long aim. Copy. That's the guy. Uy! Kaya ko pa daw yun. Wala kang i-fire, Ari. Round. He has the Yeah! Ay. Hindi ko nahalata. enemy has dropped the bomb. Ay! Ay, bomb drop ah. Grenade out. Ay, no, sniper. Hantas na wala gagi. Gagi. Sa likod Tama ka na. Nice Ay, naka pa. one. Work. Get ready for How about the... Okay. What the fuck? Huwag niyo akong iiwan Nagte-teleport kayo sa akin. Wooden. Let's. Wait down. Teka ako naman. Ayun, mark ka. Ayaw ko na dyan. Taas din, taas. you were the last one. Complete the mission. Ayun lang. Let's try. AFK sa B. Ayun, taas. Ayun. Tango down. Ano yun ang tawag doon? Grenade! Move! Ano mo? Nice Maharap na. one. Bulaga dito. Hey, gagi. Uy, may trip mine. Nasaan siya? You've entered the bomb site. Saan yan din? Let's go. Likod, gago. Ay, shit. Akala ko Shark RC yung ano. Akala ko Basta Shark ba? RC yung Get ready for the next round. meron ka. Kaya nga yung mali ng ano. Pinsan lang niya pala. Pinsan. Pinsan niya lang pala. Yung pinsan niya dala ko, gago. Destroy the objective. We got the bomb. Gago. Sana meron ma-scan. Please. Oh, no, wala. Still Yun, third. Reloading. Copy. May mag-push na, narinig ko. Nice one. Putang ano naman. Bakit ayaw mo? Okay, no, gago. Tara. Kita kayo. Trailer ata eh. Nagte-teleport. Nice one. Wala pa doon. Eight. Sorry. Pasaway. Sana mati emote ko. Bawal. Wala. Dati pwede yun din. Kaya nga eh. Alam ko yung sinasabi. Siya ang base natin. Yan. Kudis. Yan. Yeah. Yeah! Nice one din. Happy. Then, happy. Diba? We got the bomb. Anyway. Nice one, Ate Aris. Grabe. Aray! Window. Ay, gago ko. Gabilaan. Uy, kinuha niya yung AK ko, be. Ready up. My bad. Ang ano kasi ang kunat niya eh. Bomba cat. Saan tayo? Destroy the objective. Dito lang. Bomb acquired.
Pasyal-pasyal lang. Is the accident Ah, siko din. Ay, gago. Naka-hearts ko. Contact with enemy. May naka-SKS din sa window. Sugod, meron. Ingat. Grabe. Grabe. Gasot yung isa. Okay. Yung nasa aircon na lang na side dyan. Ay, ewan ko, baka nandun pa siya. I'm not sure pala. Kasi silang dalawa na yun. Ay, sorry. Unat niya. Gago. Oh, nice one. What the fuck? Work. Get ready for Andun the lang. next Wang round. na. Have the bomb. Nagsasabi mo. Grenade! Dalawang last hit. Naka-FMJ ba ako? Ba't ako nag-wall ng dito? Meron dyan nagawa na siya, kangaroo. Nice one. Ito na akong bawas. Sino to? Zero pala. Patay Bomb sa spotted. red house. Matay Meron pa, hero yun. Nasa long A, long A, long A. Long A. Copy. Ayun, nasa likod ko. Nice one. Yes, let's go. Get ready. Second floor, ano? Yes. Nice one. Balik na mag-quit. Ready for the next round. Char. Cha, cha, cha. Nandiyan ako. Ay, ako. Ako tuloy. Hero. Dapat! Dito ka! Ano lang? Matete, oh. Nice Masaway. one. Changing mag. Cover me. Grabe naman yun. Sana Grabe naman yun, Ben. Ay, kita nga dito. Ang galing naman. Get ready for the next round. Bomb acquired. Tango down. Susugod ko talaga naglalaro. Laban Charot. siya. January 46. Grenade! Move! Ang tagal daw. Let's see. Kaya yung barrel mo din. Kaya nga. Alam ko na saan ako mag-ahagi. Kaya nga eh. Destroy the objective. Sugod yan. Okay. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Sugod. Salita ka nga. Kaya ba't kayo nagtataka sa laro? Di ba? Sugod yan. All the objectives. Kayo nagtataka. Pasaway. Yung Ano bago siya kayo. naniniwala? Para yun. Ganyan ka maglaro, be. Market. Bakit naman? Nakang fake sugod. Uy! Ay, ang dami. Panginoon ko dami. Bakit fake? Sayang natin Try ito. lang ako mag-serious eh. Dalawa sila jungle. Sobrang Ah, lang isa. ang sakit Like 1 nung HP. ano niya. Tangina, ang sakit ng second. Nandiyan na sila Hiroki. Dug. It's all up to you now. Last Oh, one. yun ang last one. The Last enemy one's Bakit nung isa basic? Yes. Nice one. Let's go. Grabe ADS na. ayaw maniwala ay. Nagduduhod agago. Some fake, be. job. Some fake. Poser, cheater, So, cheater, ayun lang. fake. That's the issue, gago. Kaya nga, Yes. throughout the game, kala ko hindi ka yan. Sa sobrang focus mo, nakanguso ka na eh, no? Nguso gaming. Seryoso lang ako eh. Try ko kung Thermos. Uy, be, gabi. Di ba? Ayun, Yes, na-teleport na lang generous sa harap ako. ko yung ano. Nasa base na natin. Gab. Enter the bomb Ang site. ina na Nag-teleport naharap yung lang, di pa kalaban sa binaril. harap ko. Wait lang. Bomb has been planted.
Gusto ko kayong Sabi murahin. nila lang kayo, nagpipere po. With love. Ano ba yun? Hindi nag-register damage Ano ko. ba? Nagbabago ka na, ano ka ba? Ay, Hindi ko kaya magbago. ka. Sakit ng pako. ang sakit niya. Baka mas Ayan, si Sugod yan. For sure, si Sugod yan. Ano ka ba? Ay, sir. Hindi na nag-open mic ng ilan. Tsaka lang hero. Stay there. Tsaka lang hero dyan. Ay, gago. Ay, wala, sasaksakin ka pa, gago ka lang. Hindi yan, hindi ko kaya Nice hero. one. Wala lang mag-hit mark eh. Ang sarap mag-SG. Malakas yan si hero. Nakikita ko nag-hit mark. Ay, hindi, baka si Sugod nga to. May sasabog pa. Puto, higig. Twitter mass report. Meron na. Saan tayo? Okay, ulit. Depende din. Elta. Elta pa. Going. Gago, dalawin sa akin naman. Ano siya yun? Kagi ka? May angle pala Kagi dun. dala. Got the bomb. Sa ibabaw ng van. Yung bintana Sana natin. sa yung last ano? Eh, saan siya? Base nila. Yung ano dyan, warehouse. Bomb has been planted. Yun. Window. Saan? Sa left. Kaya ang dami mo kinokom. Nice. Ay, gago dito sa... Boss na yun. Warehouse, Ben. Ayun, window. Bago. Gago, dito. Gago naglag pa ako. Meron dyan, ate Haru. Ang ina, hindi tumatama yung baril ko, hayop. This one. Ay, buti ka ko na mapindot, bobo. Target down. Cheater mass Masarap yung reports. Ay, meron pala isa. Mid. Frag out. Held up na. May narinig Oo, ako. bata. Uy, gago dito ako. Sniper. Ay! Hindi pala ako nakapasok. Eh, Bomb spotted. Nasa mid pa rin meron. Sila base Okay. sila. sa loob, sa likod mo, din, sa likod mo. Target down. Perfect. Nice one. Hindi makita. Last one. Putang Base ina nila mo, meron sabi sniper. ko na nga ba? Oo. Tangin mo ba Ang ito? comedy ko doon, gago. Akala ko nakita ni din. Uy, Sagwit, Mark, sayang. Oo. Ay. sino ka Bawat dyan? pala yun. Putang ina. Ayun talaga yung purpose ng secondary. Wala kang... Pag na-hit mark, Boy. barilin. Ayan na din. Hindi. Bukan mo lang. What the fuck? Eh! Nice! Kanabahan na. Yung kalaban kasi ako dun, tol. Hindi ko siya napansin. Tol, dalawa na lang yung tol. Wala na sa Ay. Ay, gagi, tol. Para ba't ka ganyan, par? Try, Mga tol. tol, meron nagka-class doon ng ingay. Pre! Pre! Dude! Par ganyan, par? Bro! Bro! Why, bro? Bro! Objective. Ang sarap na bro. Bro! What Tat na lang. happened, bro? Ay, Da- hindi din. Covered. Wala, hindi na mga tanong na ilan. Kaya kakapit Nagagala lang. ng oras kung ganyan. Hindi, maghanap Pushing ka, na be. tayo, pushing na tayo. Eh na, nakayan. Deserve. Nice. Meron sa Uy, gago, tignan mo, sobrang sakit talaga. Diba? Utang. Hindi. Gago, sobrang sakit ng baril nila. Lago. Tinan mo ako na damage. Boses po ka. Skill. Tama na din. Sige na. SSM. Tama ka na, B. SS. Tama ka na, shut up na yan. SBMM yan. Skill-based matchmaking. Sure. Ang ingay. Piyane. Yung paglaban mo. Yung paglaban mo. Sobrang ingay. Punyetang yan, yung mga baril na ganun din. Naka-extra po sila. Oh! Ay, Ay. Gago talaga din. dahil na extra 4, gago. Got the bomb. Para gago! Arab David. Gagong baril na ako ganun. La. Naiirita ako kung kinang ina niyo. Ay.
Ayos na yun. Ang galing na naka-HS, be. Magaling tayo dyan. Ayun lang, nalikuran. Galing best natin. Paway Ano na ba rin. nun din? Paway na rin. Paway na Ganahin rin. mo nun din? Base natin. Or Sorry, sorry. binary. Nakaikot na. Careful. Lesi, ho. Nasa connector tuloy. Winery. Bomb drop. Ay, bigot Nasa ulay. right side Sobrang ta. harap. Itong matama ang baril. Tabang na. This one. Go, ba't ka nag-teleport? Ay, talaga. Teleport din sila sa akin. Baba. Uy, nasa akin na, nasa akin na. Baka plus na isa doon. Base Isa na pa lang. yun, ah. Isa pa dito. Okay, copy. Baka umikot, ah. Ayun na. Suntukin mo. Sasaksak mo. For the next round. Wala ko kalaban sa sugod. Tonto. Ako pa ng poker. Puro galing connector niyo. Okay. Di ba lang na Sobrang nice one. Puta na, likod ko. Naka-terminate pa. Buisit na yan. 1 over yun ah. Nice one din. Nice work. Get ready for the next round. BP nga ako din. Lagi nakakaikot ang santo. Gulat ako, gago. Hindi ako nagulat sa kalaban. Sa kamang kumalabog dito. Kumalabog. Ano lang yun? Gago. Sasaway. May iwan. Legit yung gulat ka, tangin. Nagulat ako dito, may kumalabog kasi. Ay, gago ka naman, putang na mo. Ay. Connector. Babago na pala ako. Oh my god. Serve. Bomb has Ay, been planted. gago. Nakakairita yun. Sa likod ko na, be. Tangin na nga. Matay na ba yung hinayupak mo? Yung naka-HS. Oh. Yung naka-HS talaga walang. Oh, sige. Galing niya, para sa cheater. Ayun na, sa ano lang. Sugod na dyan. Shadows. Gago na naman ang Nice bala. one. Ikaw na. Gago, saan kayo napunta, be? Nag-teleport kayo sa akin, be? Be, nag-teleport kayo, be? Saan ako Hindi kasi magbabato? naman. Pinuulot niya yung ano sa akin. Diba? Then, yay, harangan niya yung... Uy, Putang ina, kung kaya na pala yung Grabe. dali dun sobra yung mga dagdag. Sobrang konti. Lalas Ay, daw nang na buhay talaga to. Happy New Year, guys! Kung hay pachoy. ha? Natap! Enemy has Hero, dropped likod. the bomb. Ayun, harap mo na. Harap mo na ulit. Bago, dalawa. Dalawa pala yan. Nakaspread. Ano ba? Nice one, guys. Nice work. Get ready for the next. Tinama, magrarush ako. Yan. Tanga. Gago na serve. Tama, mapla... Halika. Uy, di mo nakita yun. Patay. Lost Saan pala yung mga It's puno? not over yet. Inalingan niyo na ba yan? Di Gaya. inayos. Grabe. Pero labo ng mata, ipa-EO. Patay, Mabi. Sasa pa nga. Tama na to. Tama na to. Tama na to, be. Don't let this Ay, happen. gogo.